प्रणाम पिता माता। बापा तन्मय, बापा बापा विनय, बापा अरे तुम माने फेरी आसीछ ना आम राज्य उआस को विद्या शिक्षा पूरण करी। हाँ बापा आमे सर्व विद्यारे निपुण हे आपणक पाखकु फेरी आसीछि। सतिकिरे मो धन माने हाँ बापा। हेले आसिला बाटकू किछि बाधा विघ्न हैनी तो। बाधा विघ्न हाँ बापा। बापा आपण आशीर्वाद जितेबेले एई मस्तक उपरे अछि हाँ बापा कोनोसी बाधा विघ्न हमको छाई परिबनी बापा। सैया तो कहूथिलु मो। हाँ हाँ बापा आपण हेउछंती आम चलंता ठाकुर। हर धन डाकण कहछु विनय हाँ बड़ भाई आशीर्वाद रही थाउ से बापा ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय धन आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता असुथिबु खेलुथिबु तुम पाखरे हो 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 आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे जीवने झड़ झंडा आसीब नहीं आसिले भी पण के मानेबे कोई ए जीवने बाधा विघ्न आसीब नहीं आसिले भी पण के मानेबे कोई आसु जेते बाधा विघ्न अंधार राती फेली देबे पादे पिता पाती न छाती आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता नाचुथि गाउथि नुआ छंदरे हो 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 आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय बापा आम आशीर्वाद स्नेह ममता चिरदिन पाई अच्छी तम मस्तक धन माने। बापा पुत्र आमे जणे छु हाँ तन्मय आपनको स्नेह श्रद्धा भल पाइबा सदा सर्वदा ए मस्तक उपरे आशीर्वाद हे रहिछि आउ सब दिन पई रहिथिबो। निश्चय बापा हेले धन माने रे बापा तमे माने गुरुकुल आश्रम रु फेरिकी एई समय तमे आ चिंता करनी हेले तमे थकी जाइथिबो। हाँ बापा
ତମେ ଯାଇ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କର। କାଳି ପ୍ରଭାତରେ ଯିବାକୁ ହବ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନିମନ୍ତେ? ହଁ ରେ ବାପା, ଓ କାହିଁକି ନା ମହାଦେବଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରି ଉଜାଗର, ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ହବ ତମମାନଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର। ହଁ ବାପା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ହଁ ରେ ଧନ, ଠିକ ଅଛି ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆମେ କେବେ ଅମାନନା କରିବୁନି। ହଁ ହଁ, ଏଇଆକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବାପା। ହଁ ରେ ଧନ, ତାହେଲେ ତମେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ହଁ ରେ ଧନ। ମହାରାଣୀ ସୁରେଖା, ମହାରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, ଏବେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ଯିବେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିମନ୍ତେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ନୁହଁ, ଜାଣିଛ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାରେ ତ ସେମାନେ ସମତୁଳ ଦୁହେଁ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବର କନ୍ୟା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ଆଉ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବି। ସତେକି ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ପିଅର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ହଁ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲ ଯିବା ଏଥର ସେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ହଁ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ରାଣୀମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ମହାରାଜ। କଣ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଛ କି? ଆମ ଉଦୟନଗରର ସେନାପତିଙ୍କ ଝିଅ, ନାମ ତାର ତନୁପ୍ରଭା, ହଁ ହଁ, ଆମ ବିନୟ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବାହା